आप लोग थे गाड़ी में? कहाँ जाने वाले थे आप लोग? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से है। आप गाड़ी में थे? गाड़ी आपका पर्सनल है? आपका नाम क्या है? आपके दो बच्चे आपके हैं? ज़्यादा इंजर्ड हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, चोट वगैरह कुछ नहीं लगी। ड्राइवर आपके थे? हाँ। उसका कुछ हुआ? नहीं। बच्चे को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आप किसी को? बच्चे का नाम क्या है? प्रियंका। पियाना। और इसके? लक्ष्मी। तो आप लोग लक्ष्मी, आप लोग हरियाणा से त्रिपुरा में आए हैं मातरबाड़ी जाने के लिए? नहीं, ये जो करते हैं ना, सीएसएफ में है। पुलिस में है, सीएसएफ में। सीआईएसएफ में है? आपके हस्बैंड? এটা কোন জায়গা ভাই? চললাম কিটা হইছে? উদয়পুর থেকে যেতে আসলো কি গাড়ি উদয়পুরের দিকে যাবে? হ্যাঁ, এরপরে এরপরে যেতে হয়তো যাওয়ার সময় রাস্তা কান্দাতে বুঝতে আর কি ব্রেক ইয়া করে কেউ আহত হয়েছে নি? গাড়ির ভিতরে আসলো কেউ? গাড়ির ভিতরে আসলো ওই সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905 জনতার সাহায্যে জনতার পাশে।